Sakit pa na maging impostor. Sa akin. Mahal na ba siya may binasay tanggi? Ali, kayo din mapaisip ka talaga, Ken. Ay, di ko na next niyan, no? Kasi Five next year. Opo, Ako next ko yung na 5 agad. eh, no? Hindi kita pala nilang player eh. Okay. Sabihan na Kelly nung ninong mo daw. Go. Ay, madam. Madam, go. Dad! First. Ay, impostor niya ini. Minisip yun? Pero ko din pin guys, impostor. Inibalo eh, oh. Pag-saki yan. Pag-saki yan. Ali, masakit yan. Ali, Pero- i-date ang specific. Pero yan yung impostor talaga, feel ko. Kasi nabalo, oh. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Sirit. Sabihan mo na kasi impostor siya. Sabihan mo ay impostor. Madaming bro. impostor. Okay, we're here. Para kaming 1 month dito. Ayan o. Ayan. Oh. Ang importante sa lahat, San Mig Light. Importante na. There's the CR. Thundersmith. Kelly, Kelly. Say hi, kid. Bye. Hello, everyone. Take over. So, ito yung ganap today. Siguro tapos na ako manalo sa video. Guys, look. Look na yan. Kita niyo yan. Kita niyo yan. Tanong niyo na lang, sir. Hey! And this is the mother. Burin ko tomato red. Burin ko tomato red. Ah, di ba fake pa change? What color? 200! 500! 1,000! Oy, ito 10,000! Kailan? iPhone 17 Pro Max! Under G! 47. 40! 7! 7! Koy, pacheck pa. Oro! Wala, grabe! Kabili! Paranas naman, oh, please. Nagmamakaawa ako. One time lang. Break before we proceed. Client call, client call. Client chat. Mamel! Kasi sila What yung- happened, sila yung- Mamel? Magagay pa, bingo! Ano masabi mo? Oo, pag ako magbingo, kaya magwala ako. Ay, ay. Welcome to Pam's Beach Villas. And so we are now going to the beach front, which is 5 minutes away from our accommodation. Nakita natin yung sunset. Ito yung sunset, guys. Yan. Kita niyo ba? Yan. We are looking at the sunset na mayroong background na nahulog na mga puno. We're walking with Mamel and Kagawad. Terno kayo, no? Wow. Yes. To the beach. We go to the beach. Pero yung daanan natin ganito muna. At tayo ay na-injured na. Wala pa man. Ang ating pa kanina. Natapilok. Oh no! Yes, I will look at it. Makanda ko din. Hi, Jai. Say hello. Kumain ka ng donuts? Yes. Oh, ayan.
on it. White sand ba to o white graba? Balas mo yun eh, balas. Tapos pangawang balihi. Tinambak lang na. Alin na kay Kinuo, may abutan din na may... Kita mas madami. Ano po ang linuluto nila? Magbibidyo kami. Sinigang Wow, Sinigang. sinigang sa Labanos. at mustasa. Tsaka meron pa Labanos